tahu. Annyeong, kembali lagi di channelnya Americano. Sekarang Amel masih tidur nih, aku lagi masak bentar ya. 아메, 네, 일어나, 다 됐어. 밥 먹자. 거? 그럴까? 안녕, 아메. 구친 모르견. 일어나. 밥 먹자. Taruh di mana ya? Kan. Hai, Karamel. Maaf ya mukanya. 잘 먹겠습니다. 많이 먹어. 어떤 건 내 거? 똑같은 거야. Minyak gue bagi dua ya biar nggak terlalu kenyang. 괜찮아? 참치 넣었어. 이게 불닭이야? pedesan pedes. 아, 또 뛰었어? 응. Wah, lu habis duluan daripada gua. 배고파. Luar biasa, tumben banget. Kalian habis duluan. 끝. Wow. Ini juga hadap-hadapan ngelabil sendiri gitu. Karamel, aku mandi dulu ya. Kucil banget. gantian Mel. 뭐야? 떨어졌네? Why? 곰곰하게 잘했어. 가스가. やだ。 아, やだ. 。 아, 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 야
고생했어. 허리 자. 아파. Wow, rambut semua. 맞아. Wah, coba ya. Nggak usah lihat ya. Gak usah. Jijik. Cici. 보여주고 싶은데 gua ngerekamin lo aja ya. Ini buang Atawa. sampah dulu ya. 왔어? 고생했어. Cuci tangan yang bersih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inem kedua lagi cuci piring. Materi apa? Gantian. Ya, jadi tadi baterai kameranya habis, terus ngecharge. Ya udah, sekarang kita tidur siang juga. Hahaha. Saya juga ikutan ngecas. Iya, kita juga ngecharge. Ya, weekend memang waktunya recharging kan. 지금은 뭐 할까요? 밥 배고파. 벌써? Udah lapar lagi, jadi kita pikirkan menu sama harus nyuci baju, terus harus bongkar koper gue. 깐풍기랑 후라이드 반반 주세요. 순살로 주세요. Sekarang waktunya nonton film sambil nungguin ayam. 기가진이, 기가진이, 왜 안 돼? 기가진이, TV 켜줘. 예이, 똑똑해. 기가진이, 영화, 최신 영화. 뭐 보지? 콘텐츠 CJE는 월정액으로 이거? 시청하세요. 볼까? 그냥? Lu nggak suka film horor kan? Nggak suka. Udah. Jadi kita sebulan sekali tuh dari Katie dapat 1 film gratis buat ditonton. Sekarang kita lagi nonton film gratisannya. Tadi kita pilih 작은 아씨들. Judul bahasa Inggrisnya apa ya? Lagi nyari. Pokoknya ada Emma Watson-nya. Little Women. Little Women. Literally. You're on fire!
오. 알아요? Would you answer the blue silk as well as the pink? Oh, Emma, that's good. Oh, Meg, that would look so lovely on you. And his wife needs a new dress. I can't. Will 20 yards do? Yes. Very good. Like to run over and practice on it now and then, just to keep it in tune. If you don't care to come, well then, never mind. Oh, sorry. Bà bao mà là bà bao. Habis cuci muka, sekarang waktunya skincare. Ya, Karamel, jadi kira-kira itu tadilah seharian aktivitas aku sama Adeline di rumah. Ya, nothing much, karena ya emang begini weekend kita. Apalagi nggak bisa keluar, disarankan untuk stay at home kan, memang. Jadi ya udah, kita di rumah aja. Maaf kalau vlog yang hari ini agak bosen. Oke, kita sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banget udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ke teman-teman kamu yang banyak. Yang belum follow Instagram bisa di @amelia_tantono. Dan minggu ini pun aku juga mau promosiin Gegunije. Silahkan cek di sini banyak konten-konten yang menarik. Oke, jadi di subscribe juga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Annyeong.